কিছু চাখা ngue tai tong khabom hai message tong ba hapani thani थाइसेखौनो जों बुबागारि खायसे लाइभ फेसबुक लाइभ नुखा आजाखौ जों नुखा जे ताबुक इन्डियान गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बर गसि तेतुदै बर हाइपनो बगर सागा आमो जों गसि माया जतखन जतै बर जों रिटेन रियासाक जे चिन कक बरक जे ताबुक बोर्ड एग्जामो रोमान स्क्रिप्ट बाय नंनाय हिनि बर जुदि जोंनो रिटेन रेखाय जों रसनानि बागै जों साइतंनाय फिया जुदि बर जोंनो ताबु बरिया अंगलाखौ हाइसिरायखौ कक बैसिं जों बान्दिनो नायखाय जों गसिनाय मांगलाक नांखाय जों अर जे बर गसिया साक जे चिन कक बर सैतिनि जोंनो चिनि मानि कक सैतिनि बर रोमान स्क्रिप्ट रिया रनाय हिनिया साक जों अर जस्ट दरना रै थानाय माने हास्ते हापांनि केबो मुंससुक दिएम बा केवनो फाइ नक बा कक द सालाय बेके अर ताबसुक जों तोर रेलवे तंगो रेलवे ट्रेक तंगो आइंगो सादा सालायके जों आम कम्युनिकेट खेमियाको फिया जतटुक सम्भव जों किसा खनाका जे चिनि ताबु कयजना चिनि डेलिगेट स्ट्रक चिनि गभर्नर हाउस थाङै दं हनै जों किसा खनाका गभर्नर हाउस थाङै दं आम के रिंजां मोने ना नामब्राव थां मोने सियो रिंजागै थांनाय जों तो गखाय थांला गभर्नर हाउस गभर्नर बाय रिंजाखाना चिनि गरमना गरमना बर ताबु ताम सालायनाय सालाया बंनि जे फिडबेक मांखाय जों अरनि रसनाय रसया बा तंनाय तया म बं थानि नंसिना दिनो न अरन तंनाय जुदि सियोर जों अर तंनाय जों तंनाय बागै जों जतन आनिखौल चिनसे बयस करक माबाबन सम जों अनेक जना तंग जोंनो लगिरि दं ताबुक चिनि एडिसि हापां टिटिडिसि चेयारमेन बरं सारबो जोंनो लगिरि दं इको अरन बाजाजाक बनम नर सोंगिनायमान हाइकेन रगला हार नंखय रांगां के बर गरे गसिकामो अमो असम्भव जों ताबु या जों डाइरेक्टर अफिस वाइसिया वाइनिया गभर्नर वाइसिया वाइनिया जों इभेन गभर्नर हाउस थांपुर जों जराइरक बुजाखा चिनि बुरि बुसार बुजाखा हाइपनो रनाय हिनि एसुरेन्स रहर फिया कागज पत्र कुन बंनि सुइमुं गरै आमो बा कक बायसिम खलाय हनै जों गसिमाया नि बागैनो ताबुखाय अमो चरम सिमांखा बुकनि सागा तै काका आमो जों ताय गसिनि मालिया नि बागै जों लाहार कासमुंगो टिआइएसएफ नि गै जों बंनो जों समर्थन खाय जों तिनर माफायके जरा बम हाइ रक चलै तंग हस्ता हाबां बायनो कक रक को दं लाइखा बम हाइ नाइदि अबतोनि कक कलक before 45 years that is 1979 kok borok language state government by recognition manu 45 বছর সিকাং যে বদল ফনংতুং যে সরকার ফনংতুং যেদিনো কক বরকনো রাজ্যনি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি রুব বিনি কাইসে রাজনীতি দূরদর্শিতানে অভাব নুজাখা তামনি হিমালে যেফুরু বড় ডিক্লারেশন রুব आफुर तामु स्क्रिप्ट बाय तामु स्क्रिप्ट कबरो चालंग नै साजगलिया टिल नाउ 45 years ताबो गबो डिबेट इवन कक बरक लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट बायदां नै बांला बायदां नै मो डिबेट नि बिसिंगो मो ताबो हास्ते हाबां नि एमएलए रक कताल काहे तु बुजावखा कक बरक न देबनागरि बेखायदि नै नाउ 3 script বাংলা রোমান দেবনাগরী তামবা উদ্দেশ্য তেবো লেংদি খাইনি তবে আং পুইলা কক সামসুকাং মকং সানামুসুঙ্গ কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্রিপ্ট করিফানো কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ তাই থিলিয়া কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ ত্রিপুরা হাসতেও ত্রিপুরা হাতংসাক গথাंखाइन তংনাই আবার একদম গ্যারান্টি কক বরক থিয়া ताबु ककंका स्टेट गवर्नमेंट अब ये चक्रित बाबे बरकनि नाहार मंगनो आलका दिगित लांना बागै उमते के खेल खायतो जों तम हने बनो बेंगली स्क्रिप्ट नि खिलापिया टीएसएफ टीआईएसएफ अदर्स रिजनल पॉलिटिकल पार्टी ताबु नेशनल पार्टी बो आमथिं खाय साइतंखा कांग्रेस जों सपोर्ट खायो उनको बो सपोर्ट खायो चीनी ककंखा 2021-2022
academic year 2021-2022 academic year Tripura hasteni total je college tongoni 22 college ni 6,900 above kokborok subject students rok 6,900 above kokborok students no option zaka ningka mono choose kai janjani right zaka এবং all the 6,900 students kokborok no roman script sina hini option reka ningtem nai tong tabuk সাব্রুমনি খরকচাচিনি নন ট্রাইবেল শাম মজুমদার ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও একজন বাংলা ভাষাভাষী মহিলা ব kokborok সাবজেক্ট মতো এমএ খাইকা এবং ব পরীক্ষাও বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্ট 2021-22 তো সাজাবলে অপশন হোয়াট ইজ ইউর চয়েস নং চয়েস খাইমানো বাংলাও খাইদি রোমানও খাইদি এবং তাবুক जों বাহাইনো টিআইএসএফ এবং টিএসএফ এবং আদার্স সোশ্যাল সিবাইটি মানে সোশ্যাল সোসাইটি অপন নাই দङ এনি স্ক্রিপ্ট বসে বিনি kokborok এমএ পরীক্ষাপুরু রোমান স্ক্রিপ্টাই সইউ রোমান স্ক্রিপ্ট সিমানুগৈ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হংকা মুসরাইনো বতামবে সিনাইলা হংকাই বড় খরংনি সুমন খরকসা তে খরকসা হংকাই চিত্রা মজুমদার বড় রোমান স্ক্রিপ্টাই আনসার রেখা হংকাই কলেজনি প্রফেসর বনুগুই খুশি হংকা ওলো সাকা মুসরাইনো আনাকিসা ওলো মালেরিজি পরীক্ষা পাইকা হংকাই পরীক্ষা পাই ব যখন বন থাংপুরু বিনি এইচওডি head of the department ya khaiba bini principal ba bini inko din sunka acha suma তুমি তো আজকে kokborok সাবজেক্ট পরীক্ষা দিয়েছো বাংলা হর বাদে তুমি রোমান স্ক্রিপ্ট হরবে kokborok পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছো ওকে তোমার পছন্দের মতো আমাদের তো অপশন আছে কেন তুমি রোমান স্ক্রিপ্টকে কেন তুমি পছন্দ করলে বা চয়েস করলে সে পরিষ্কার বলেছিল স্যার kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ রোমান স্ক্রিপ্ট বাদে অন্য কোনো স্ক্রিপ্টে বা বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা যায় না সেই মাইয়া আপনি বেগে রোমান স্ক্রিপ্ট ইংরেজি বই না মাসিও হাইকে মাসিকা ইজি তাবুক বাহাইনো 2022-23 ফিনান্সিয়াল ইয়ার তাবুক তো 23-24 গং টঙ্কা একাডেমিক ইয়ার অঙ্কা আপনি বাহাইনো 10,147 টোটাল স্টুডেন্ট 25টা কলেজ নেই 10,147টা রেকর্ডেড 10,147 জন kokborok সাবজেক্ট নানাই বরং নব অপশন দেখা 100% 10,147 স্টুডেন্টস দে চুজ রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ইন kokborok সাবজেক্ট ইজি ওখানে নং রাজ্য সরকার বা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আননেসেসারি আপন লেং দেখানে বাকি কেন্দ্র সরকার সিবিএসসি আরে সিবিএসসি তো রোমান স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন খাইও রোমান স্ক্রিপ্টে আনসার বড় ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আমতি খাই দङ মানে ত্রিপুরা বড় তাম খাই আমতি খাই দङ হাবাবো আননেসেসারি जों ড্যামেজ খানে বাকি খাইও অব কোনো অবস্থাতে जों ত্রিপুরা সরক আপন গসিমায়া কাশ্যকক মুজমানি কাশ্যকক সিনানি উচিত আমি রাজ্য সরকারকে পরিষ্কার ভাষায় বলছি গণতান্ত্রিক কায়দায় ভাষা আন্দোলন এটা কোনো রাজনীতি সেন্টিমেন্ট নয় ভাষা যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য তংলাইরক তিনি kokborok ভাষা অনেক মুসলিম kokborok ভাষা মানু তিনি kokborok ভাষা গোবাংমা বরক মানু কুমুদ কুন্দু চৌধুরী সারা বছর kokborok তুই শ্রীলঙ্কা দরক সাই মানু এবং ইদানিং মোর রাজনীতিও তেবো জামেলা খানিয়ানে বেগৈ जों পরিষ্কার নসাই মানু এক সময়নি ত্রিপুরা রাজ্যনি এক্স এমপি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফর্মার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সালকিসা সেকাংসো जों রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাগো রোমান স্ক্রিপ্ট অথবা বাংলা অক্ষর বাই পরীক্ষার্থীরগ্ন পরীক্ষার সুযোগ নিতম তবে আসে ক্রাক খাইয়ে টিআইএসএফ রক যেটা মুভমেন্ট খাইমানি ইনডিফিনিট আবনো जों সাপোর্ট খাইয়া अब
যদি কোনো কিছু ত্রিপুরা রাজ্য আইন শৃঙ্খলা হামিया खाखाय बरक दायी इंग्लायनि सौ आं साना मुसुंगो नरकबो दायी देन गवर्नमेंट नरक दायी बामफ्रन्टबो दायी पहिला बामफ्रन्टनि आमोलावनो कक बरक स्क्रिप्ट मानो आफुर नरक कोनो स्क्रिप्ट लिया इभेन कक बरक बासानि स्क्रिप्ट नो प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन खानानि बागै 3 बार कक बरक बासा कमिशन खाइजाका लास्ट कक बरक बासा कमिशन पश्चिमबंग থেকে भाषाविद पवित्र सरकारके আমদানি করে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি উপজাতি ভাষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এই উপজাতি ভাষা কমিশন এক বছর সারা রাজ্যে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কাজ করে সুপারিশ করেছিল ৬৭.৫% ককবরক ভাষাভাষী তারা ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে চায় এবং ২২% ককবরক ভাষাভাষী বাংলা অক্ষরে চায় এবং বাকি 10% 14% বাংলাতেও অসুবিধা নাই ইংরেজিতেও অসুবিধা নাই এরকম বলে গেছে তখন কেন আপনারা ককবরক ভাষা কমিশনের সুপারিশটা মানলেন না নঙ্গাপুর খাইমাংখুমু সেই দিন জিতন বাবুই বলেছিলেন ভাষা কমিশন কি সুপারিশ করেছে ভাষা কমিশনের সুপারিশ রাজ্যের মন্ত্রিসভা মানতে হবে এমন কোনো কথা নাই নঙ্গাপুর অকক সাউ তবে কই নং মকরু সাউ যতন দোষ এমনকি আং বহু সারা নাই जरा कैसा 1988 to 1993 त्रिपुरा हास्टेव कैसा अलायंस गवर्नमेंट का टीयूजेस कांग्रेस गवर्नमेंट 92 सामाचरण त्रिपुरा नो चेयरमैन खाई भाषा कमिशन खाइजाका भाषा कमिशन सुपारिश जाका 100% याफानो 95% कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट नायु त्रिपुरा सा डाक्टर इंजिनियर नाटककार जत कक बरक सानाय त्रिपुरा हारक अपनो लास्ट फाइल थांमानी स्वराष्ट्र मंत्री थानी अपनी होम मिनिस्टर जतन साइमन सब होम मिनिस्टर ने और कक बरक बासानी फाइल थांमानी कमाई थांका एरपरे 93 मते हइছে बामफ्रंट फाइपिका 25 बছর बामफ्रंट त्रिपुरा राज्य विधानसभा आईन खानी क्षमता बहु फाइबा 1972 साल से त्रिपुरा राज्य पूर्णांग राज्य हওয়ার পরেই তো आईन करार क्षमता अब ना आईन खाने क्षमता करी सबते लोकसभा आईन खायु इनका पूर्णांग राज्य अंगमानी परे मात्र कांग्रेस 5 बছর 72 থেকে 77 अबनी परे 88 থেকে 93 जुट सरकार बाकी जत क्षमता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं बीजेपी एमनकि कांग्रेस बो सब सरकार नो अब दायी काबुचिनी कखा बसे नंगनि बिसिंता मेसेज सुना मुचुंगो কেন এত ইংরেজি অক্ষরের উপর আপনাদের এত কি বলে মানে আছে অ্যালার্জি তামনি বেগাছে ইংরেজি অক্ষর চাজাইয়া আসলে যদি বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধী হয় রাজ্যের সমস্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বন্ধ করে দেন খাইদি যত মন্ত্রী এমএলএ প্রসারক ইংলিশ মিডিয়াম রাজ্যনি স্কুল তাও প্রায় বন্ধ কারণ সবাই চাই ইংরেজি মাধ্যমে আমার ছেলেরা লেখাপড়া হোক আমি বাস্তবলে এটা বাস্তব তো রোমান স্ক্রিপ্ট তামনি ব্যাপার বনিবাগানে সব 21টা ভারতবর্ষ ভাষা ভারতনি অষ্টম তপশিল হাবজাক এর ছিদল হাবজাক তাবুক जों কক বরং নব এর ছিদল হাবরুদি হনি দাবি খাইতং অব তামনে বনো ভেরি long pending demand तब केंद्र स्वराष्ट्र दफ्तर सब ना रोमान स्क्रिप्टे कक बरक चालू करे अष्टम तपशिले कक बरक भाषा के अंतर्भुक्त करा जाबे ना केन रोमान स्क्रिप्ट फरेन लैंग्वेज इंग्रेजी अक्षर विदेशी अक्षर रोमान स्क्रिप्ट फरासी माने विदेशी अक्षर होले परे मिजोराम लुसाई भाषानी स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट लुसाई भाषा चली चो और का बाकी चली क्या त्रिपुरा के चली में हाइजा अब जतनो बेलायके जोंनो त्रिपुरा सरती राजनीति खाइनेरक जों बनो बेलायके निंदा खायो ताबुक जों खबर मामानि स्टेट गवर्नमेंट चाइतो गई दङ बरक कोनो जायगाखै बुखु बायसाव जों बनो गसिनाय बा जों बनो गसिका हाइरखनि साइतंनि खोनावो जों आबो बाय तो पुइतो थांजा रिटेन फर्म इंस्ट्रक्शन मारनाय
बांग्ला बाय खायदी ता खायदी इंग्राजी बाय खायदी ता खायदी आमती कुछ सेक्शन करी एकदम ऑप्शन बेंगली एंड रुमाल स्क्रिप्ट बाय परीक्षा री माने आमती रिटर्न फॉर्म रिया सा जों ताबुक चिनी टीआईएस बुंथों चिनी उनको उंथों पॉलिटिकल पार्टी उंथों अपने ते जों मूवमेंट खायना बागै जों रेडी उंथों